Welcome to Chin News Channel. Now listen to sermon, teaching and testimony. Atuzo abangte tate khanding ni sise thangtha class yang in chan among du min ma chun atu chan hen kho se. And anyone else that would like to give a testimony or share a song of praise? 찬양이나 간증으로 하나님께 영광을 돌리신 분이 또 계신가요? Hanan umrala asia chun tu chun ta chem bia kani from reading me mathai the ruk chang pulle chang li kan kaw chau kong tangai. If there's no one else, we'll share the word in the Bible, looking at Matthew chapter 6, verse 24. 그렇다면 마태복음 6장 24절 하나님의 말씀 보시겠습니다. Mathai thong cha the ruk chang pulle chang li aho man boy pani sa pak khanan hot deuh lai pakhat sina khan chun zum ok tlak te in nan ulai lo pathian le tangka chu an rian nan tuan kep kho lai lo. Matthew chapter 6, verse 24. Matthew chapter 6, verse 24. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. 마태복음 6장 24절 말씀입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. Itu chuna kanun nak chunga Jisu Krista asmi hunma timiin pathiam ve from tidinga Jisu mi kan somna kanun nak chunga Jisu Krista asmi hunma timiin pathiam vel kani from tin halai. And the message Christ in our life. 오늘 말씀의 제목은 우리 삶 가운데 그리스도가 계실 옳은 장소라는 말씀입니다. Itu nai Bible chani kamvanrel mini timi chu ahoman boy panni sal nan sikhau lai lo tia ti. And in the passage that we just read, Scripture says that you cannot serve two masters. 저희가 읽은 이 성경 구절에서는요, 성경 말씀에서는요, 두 주인을 섬길 수 없다라고 말하고 있습니다. Atimi chu pakhat khan na dot deuh lai pakhat khat na hot deuh lai tia ti. Says you will hate one and you will love the other. 또한 말씀하기를 둘 중에 하나는 미워하고 다른 한쪽은 사랑할 것이다. Na khan chun zum ok tlak in lai nan pakhat khat chu zaya na rel lai lo tia ti ri. And then it continues, you will be devoted to one and despise the other. 하나를 중요하게 여기고 하나를 경히 여길 것이라는 것입니다. Bahal nak ummi chu nanun naka Jisu Christ zai mun ma ada alak. And so the question is, what position has Jesus taken in your life? 그렇다면 질문이 있는데요. 예수님께서 여러분의 삶 가운데 어떠한 위치에서 계시는가입니다. Boy pa Jisu Christ nanun naka boy asmo. Is Jesus Christ truly the Lord of your life? 예수 그리스도께서 진정으로 여러분 삶 가운데 주님이신가요? Asilo anzul tu ada nasar anzul tu ada asi. Or perhaps Christ is the one who follows you? 아니면 그리스도 Jisu Christ nanun naka an shway tu mo si. Or is Jesus the one who leads you? 아니면 예수님께서 여러분을 지금 인도하고 계신가요? Asilo nasal da asi. Or is he your servant? 아니면 예수님이 여러분의 종입니까? Minung tampi kan zup nak aro nak arwang chu Jisu Christ kan nun nak amha mi hun ma kan pek lo ruang a hin minung tampi kan zup nak arok. The reason for our break in faith is because we have not placed Jesus in his rightful place. 우리 삶 가운데 우리의 믿음이 깨어진, 우리가 믿음이 망가지는 이유는 예수님을 옳은 자리에 모시지 않기 때문입니다. E kan phit lo ding mi chu Jisu Christ chu kan nun nak a hin boy ti Wants to be the Lord of our lives.
우리 예수님께서 우리의 주님이 되시고자 한다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. Chu ama hun ma tak tak zong asifon. And that is his rightful position from the beginning. 그게 바로 처음부터 예수님이 계실 적합한 자리인 것입니다. E phila nanun naka Jisu Christu boy asi ok shim zong kha asifon. And he ought to be the Lord of our lives. 예수님께서 반드시 우리 삶 가운데 주님이 되셔야 합니다. Behel na omi chu nanun naka Jisu Christ boy a na sermo na boy a na sermo. And so the question is, have you made him the Lord of your life? 그렇다면 질문이 있는데요. 여러분이 예수님을 여러분 삶 가운데 주님으로 모셨습니까? E nanun naka Jisu Christu na boy a na ser te nanun nak vel te ai thleng di te lai. When you make Jesus the Lord of your life, 여러분이 만약 예수님을 여러분 삶 가운데 주님으로 삼는다면 여러분의 삶은 완전히 변하게 될 것입니다. Khwan ru ning zong ai dang lai. your thought process or the way you think will change. 여러분이 생각하는 방법이 변하게 될 것입니다. Kan mang tiang man ki ai dang lai. Even our dreams will be different. 우리의 꿈도 달라질 것입니다. Zai kan to nak ki po ma nya kan bom phon lai. And in all that we do, he will help us. 우리가 하는 모든 일에 주님께서 도와주실 것입니다. Zohan chukwa pakat nak dal hi chang lei nga in lei sri khaban rel ta naw si. Let's look at 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 요한 1서 2장 15절에서 17절 말씀 보시겠습니다. Volei hi si se achung thilri hi sin ha se tlei chan ha la u. Volei hi nan tlei chana chun pathian dot na kha nan chunga umlo. Volei asini zo andu mithil na mini phorhod na ka anmen mithil te na hi pasin arami anselo volei in arami long te ansidi volei la achungim mithil minung ni andu min ha hi an lo cho ma chang simhan se lo pathian du nak atwa mi chu zungzal in annung. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. 아멘. 요한 1서 2장 15절에서 17절입니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 사랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라. Tangka le theory hi man an ngai ko. Money and possessions are valuable on their own. 돈, 우리가 가진 재물, 가진 것, 그런 것은 이제 그 자체가 가치가 있습니다. Natin abipi cham min salo kan nun na ka in abipi cham mi salo. But they're not the most important things in our life. 그런데 그것들이 우리 삶 가운데서 가장 중요한 것들은 아닙니다. Tangkam hulo te kan rin asia chun kan nun na ka tam pi kan thau mi kan sung ding mi If all we aim for is to make more money, then we're missing out on life. 인생을 놓치는 것입니다. Mi cheu chu tangka long ten kol cha an nu pi le an wala thau mi tam pin chang. There are many in seek of wealth. They have lost their spouse, they have lost their children and their family. 많은 사람들이 재물을 쫓다가 배우자, 가족, 자식들을 잃어버리곤 합니다. Kan unu pakat khat cham nak la rak rai kai hi va he ummi ke sanan single mom kalo tia ti ama lama kha. One time, a lady came to the prayer house and she told me, although I have a husband and although I have kids, sometimes I feel like a single mother. 어떤 한 번은 어떤 자매님이 기도원에 왔는데 저에게 말하기를 제가 남편이 있지만 그럼에도 불구하고 제가 어쩔 때는 싱글맘인 것 같습니다. 라고 말했습니다. Arong chu an pa kha pila fa le sina. And she said, because her husband spends all his time in pursuit of making more money and he does not have time for the family anymore. 왜냐하면 남편이 있지만 남편에 집중해서
이제 가족과 시간을 보내지 않았던 것입니다. ong tim hu long kan de chukam pha le tam pi kha kan thau them them khon ha And so, in the same way, many parents, in their pursuit of riches, they have lost their children. 많은 부모님들이 마찬가지로 부를 쫓다가 자녀들을 잃어버리는 경우도 있습니다. e tang ka le thil ri man an nge lo ka ti nak selo man an nge ko sim selo kan nun nak han abi pi bik mi sim sim lo And so, it's not that there's no value in money or work, but not 그것이 이제 가치가 있긴 하지만 그런 것들이 가치가 있긴 하지만 우리 삶 가운데 가장 중요한 것은 아닙니다. nun triap nak tak tak chu tang ka nge hi selo true satisfaction is not found in wealth. 진정한 만족은 이제 부한 것에서 찾는 것이 아닙니다. nun triap nak tak tak chu valai thil ri nge loi mai ki selo It's not found in possessing material abundance. 물질적인 풍족함에서 찾는 것이 아닙니다. nun triap nak tak chu pathian te ton neher The true satisfaction of life is to experience God. 인생의 진정한 만족은 하나님을 경험하는 것입니다. nanun naka anong mi pathian hi anong mi boy pa jisu khri hi na te na ton han lo chung po po chu nanun na na tam hal mi peng lai And until you meet this God, you will always be dissatisfied. 하나님을 만나기까지는 만족하지 않을 것입니다. kai ma pum pak jong boy pa ka ton han na chu kanun na ka hin atam hal mi peng adiriam kholo And even in my own life, before I met the Lord, there was always a hunger, a thirst for something, and I was never satisfied. 저도 마찬가지로 제 인생에서 주님을 만나기 전까지는 항상 무언가 배가 고프고 목이 말랐습니다. o ma thil ke rukla le ka diriam la ka til ka chokla adiriam helo I thought, well, if I buy this nice clothes and I wear it, I'll be happy, and I did, but it didn't last. 내가 이 옷을 사서 입으면 아주 만족하겠지, 기쁘겠지 생각해서 그걸 사서 입어도 그 기쁨이 오래가지 않았습니다. ka sam hi kai kirtar la kai center la ma hin chun a ka diriam la ka tile kai kirtar di kai center de diriam helo And I thought, well, maybe I need to go to the salon and make myself look pretty, but color dye it with color. And I did those things, but they did not give me happiness. 내가 내 머리 스타일을 바꿔서 파마를 하고 염색을 하고 미용실에 가서 좀 머리를 좀 바꿔보면 좀 만족을 하겠지 해서 여러 가지 시도해봤지만 만족하지 못했습니다. and kala kha hi athadu lo le kala kha thadu sele ka diriam la ka ti ka rian pa ka chwa tak le tangka tamde ka pemi boss in Malaysia ka tuan And later I thought, well, maybe I need more money. And so I left my job to find a higher paying job from a different boss. 돈이 더 필요한 것 같아 하고 기존에 있었던 직업을 그만두고 더 돈을 많이 주는 또 다른 사장님을 찾았습니다. ka tuan na ka diriam helo And I got a job, but 만족하지 못했습니다. zai te da ka diriam kai lom ti se chum boy pa jisu ka ton ka te a khan ka thin lung diriam kai lom and so when did I find this satisfaction, this peace in my life was when I met the Lord. 제가 이 만족과 평강을 언제 찾았냐면요. 주님을 만났을 때였습니다. boy pa na te na ton a her And so you need to experience God. 여러분들은 하나님을 경험해야 합니다. chulo chen na tam hal peng ko lai Otherwise, you'll always feel lacking. 그렇지 않으면 항상 부족하다라는 느낌이 들 것입니다. churong chum pai min nong tam pi thil rian nge ko tang ka an nge ko na te anilom kho lo chu And that's why there are many people in this world, they have the money, they have possessions, but they're not happy. 그래서 이 세상에 있는 많은 사람들이 돈이 있고 가진 것이 많지만 행복하지 않은 것이 in thang tu ko na te in long lop na an ne lo cha pai an lung adong tuk ton khi And many are famous, they're popular, but because they don't have joy in their hearts, they give up. 많은 사람들이 유명하고 인기가 있지만 만족하지 못합니다. jisu khri lenga lop nak tak tak a lo There is no joy outside of Christ. 그리스도 바깥에는 기쁨이 없습니다. i valai minute ampong kam thil ri mang in khin anin wam men ko lai And the people of this world may seem happy with the things of this world, 이 세상 사람들은 세상 것 때문에
행복한 것처럼 보일 수 있습니다. Ismat selo lunglop nak tak tak chu boy pa Jesu Christ azumi nang ma la kay ma long long ni hin kan ngai. But the true and deep-seated joy is only found in the life of believers. 그 기쁨은 이제 믿는 자의 삶에서 찾을 수 있습니다. Zohan thong tha dal leili chang kul chang sri van kaw tan hau si. John chapter 14, verse 27. 요한복음 14장 27절 말씀 보시겠습니다. Zohan thong tha dal leili chang kul chang sri dei na kan chia tak na kaima dei na chu kan pek na valai ni an pek na bantukin kan pen ha lo lungra theile van sang au in hlau nan thin zong phang hlau. John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라. 너희는 Hi jathiang ni avan lang tar mi chu valai ni hin dei na akan pe kho ve ko ti mi te kha avan lang tar rong chu valai ni kan pek na ban tu kai ni chu kan pen ha lo ti ati. And so in this passage, it seems that the world can give us some sort of peace, because it says the world, the peace I give you is not like the world. 이 말씀을 보면 이제 예수님께서 세상이 주는 것 같지 아니한다라고 하셨기 때문에 세상은 어느 정도 약간의 평화를 이제 평안을 준 것 같기도 합니다. E valai ni dei na akan pe kho ve ko sina boy pan akan pek mi dei na khen ha khan chun ta chun ok lak man kislo ya atham ban tuk tuk se. But whatever peace this world gives, it's not like the peace that Christ gives. It's only but a shadow of the peace of Christ. 그런데 이 세상인지 그것은 그리스도께서 주시는 것과는 전혀 비교할 수가 없는데요. 그러한 것들은 모두 그리스도께서 주시는 그 평안의 그림자 정도일 뿐입니다. E valai ni akan pek mi dei na chu saw akhan lo chikhat te kam van ilom chikhat te kan thilong adai la tlaw than chol. The peace of this world does not last. It comes for a moment and then leaves us. 이 세상의 평안은 이제 영원하지 않는데요. 잠깐 왔다가 사라집니다. Sinan Christ ni akan pek mi dei na chu zung zali nam hun. But the peace of Christ lasts forever. 하지만 그리스도의 평안은 영원히 지속됩니다. Boy pa ni chu ri angai lo mi thla chu akan pek ri angai lo mi lop na akan pek. And He gives us this unconditional love and joy without boundaries. 주님께서는 조건 없는 사랑을 주시고 Min ha Satan hi ilhenter sual na lau si hi valai ilhenter sual na lau si. And so let us not be deceived by this world or by the devil. 이 세상과 마귀에게 속지 않기를 원합니다. E thiri na du mi ruang akhin pathian em pek mi dei nak na thau ding asia chun chu thiri vadu vadoi kha phu lo tuk. If your pursuit of material things will cost you your peace, it is not worth it. Pursuit of the world? Material things. 이제 여러분이 쫓는 것들이 세상적인 것, 물질적인 것이라면 그것이 여러분에게 평안을 주지 못할 것입니다. Ta chuna ga min than na du I min than nak kha eten na do I ma na doi mi gan nei lop nak boy pan em pek mi lop nak kha na su ding asia chun doi a phu lo kol a phu lo. For example, if you chase after fame, peace, and sleep, then it's not worth it. If it costs you peace, not worth it. 이 세상에 그런 이제 유명한 것, 그런 것을 쫓아도 이제 평안을 주지 못하는데 아주 의미가 없습니다. E valai sum par na hi du anung chami tuk for na asiti ka phil hau. The glory of this world is one of the most charming temptations. 이 세상의 영광은 굉장히 매력적으로 보이는 가장 매력적으로 보이는 이제 시험거리입니다. E chu du naka na thinlung na pek so la chu anu chun lung tin lo nak in na khatla I thai jing lung re thei nak rap chong na tla kho. But if you fall for that deceitful charm of the world's temptation,
then you will be left and anxious. 만약 여러분들이 이 세상의 거짓된 매력에 속는다면, 그 유혹, 그 시험거리를 넘어간다면 만족하지 못하고 불안할 것입니다. lung si lo nak le thai jing kong lung re thei nak ni hin zai da chua pi ti mi ka van chim lai. And when you become unsatisfied, and when you become to be anxious or worried about tomorrow, it will produce a consequence or a result. 만족하지 못하고 내일에 대해서 불안 염려한다면 그런 결과가 따를 것입니다. Til fear nak a chua ter. When we're restless, this causes us to steal. 우리가 쉼을 얻지 못한다면 Steal. Yeah. 도둑 Ter. And when we're unsatisfied, it makes us corrupt. 만족하지 못하면 부패할 수 있습니다. Chun hua chun ro ral nak a chua ter. It brings destruction. 멸망을 가져올 수 있습니다. Chun lai non nak tiang man a chua ter. And many people, they even are willing to kill. 어떤 사람들은 심지어 다른 사람을 죽이고자 하기도 합니다. Chu cha do min ha nanun nak an Jisu Christ hi ama mim hun ma na pek tik long long hin lung si nak kherau in nak khat te lai. So only when you give Christ the proper place in your life will you lung si nak kherau in nak khat te lai. then will you be filled with the spirit of contentment. 오직 여러분들이 우리 주 예수님께 옳은 자리를 내어 드릴 때에 여러분은 만족할 것입니다. Klom te nangai zonga tampi nangai zonga nangai iti. Whether you have much, you'll learn to be content in all circumstances. 어떠한 상황 가운데, 모든 상황 가운데서 여러분이 적게 가지든지 많이 가지든지 자족하는 법을 배우게 될 것입니다. Chucha chum pailam kal tu pol ni Jisu Christ cho anun naka ama mim hun ma pek te ka chun klom te ka ngai ese tampi ka ngai ese lung si tin ka thiam chang tia atina khasi chu. And that's why the Apostle Paul confessed that whether he has little or whether he has much, he learned how to be content in every situation. 그래서 사도 바울은 고백하기를 내가 어떤 상황에 처해든지 모든 상황에서 막 적게 가지든지 많이 가지든지 모든 상황에 자족하는 법을 배웠다는 것입니다. Chucha akan nun naka Jisu Christ hi ama mim hun ma kan pek a chun lung si kherau in oi. For place in our life, we will be filled with the spirit of joy and contentment. 우리가 우리 주 예수 그리스도께 옳은 자리를 내어드리면 우리는 기쁨과 만족의 영을 받을 수 있을 것입니다. Siang prang David ni chun anun naka boy pa cho ama mim hun ma apek te ka chun pathian chu bau chan ok tlak asizia le ngat chan ok tlak asizia kha amhu. When King David gave the Lord the rightful place in his life, he witnessed how faithful and trustworthy God is. 다윗 왕이 주님께 적합한 자리를 내어드렸을 때 그는 주님께서 얼마나 신실하시며 신뢰할 만한 분이신지를 보게 되었습니다. Abraham le Sarah ni annun naka anin chung khu khara pathian chu ama mim hun ma ampek. When Abraham and Sarah gave God the rightful place in their life, they witnessed that God does not lie, or he's true to his promise. 아브라함과 사라가 하나님께 옳은 자리를 드렸을 때 하나님께서 약속하신 것을 이루시고 거짓말하지 않으신다는 것을 보게 되었습니다. Abraham le Sarah annun na pathian kha hun ma ampek te achun boy pa ne chimi cha to kho ko atin ter kho ko ti kha anhal. When they place God in his rightful place, they experience that God can do what he says he can do. 그들이 하나님께 옳은 자리를 내어드렸을 때 하나님께서는 정말 말씀하신 대로 내가 할 수 있다 하신 것을 할 수 있는 것을 경험하게 되었습니다. Elam kal tu pol zong ni zai zong vial te to na akhan Jisu Christ ama mim hun ma apek te akhan thon na akape tu Christ thong in thil zai po ko to kho ko na tia ati. When Paul gave cry things to him who gives me strength.
사도 바울이 그리스도께 적합한 자리를 내어드렸을 때 내게 능력 주시는 자에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라 고백했습니다. chu cha chun hin zunga pathiam fa semi veltin ha kan nun na khriya ma mim hun ma kan pek a chun kan to na kip a hin lungsin hangam tin kan thiam long ma selo khri thong thil zai pok ka to kho ko kan ti long ma silong pathian chu bo chan ok tak asizele zup ok tak asizia kha kan te kan ton ve ko lai. And so, brothers and sisters, when we give Jesus or the Lord the rightful place in our life, then we can experience His faithfulness, His promise, and that He can strengthen us to do all, or He can give us the strength to do all things. 형제자매 여러분들, 저희가 주님께 적합한 옳은 자를 내어가고 약속이 성취되는 것을 경험하고 주님께서 힘을 주셔서 모든 것을 할 수 있게 될 것입니다. E tu zinga hi thong thani inti zai dang vial tina pathian kan dob big o sikha kan fial. And so the command or the objective of this message today is to love the Lord above everything else. 그래서 오늘의 주제, 오늘의 이제 명령 같은 말씀은요, 주님을 온 마음 다해서 사랑하라는 것입니다. Ta chun naga o pathian abe pi ka rian be pi ti kha chonga lo chu. You cannot say God is the most important and say my work is the most important at the same time. 여러분이 하나님이 내 인생이 가장 중요하십니다라고 하면서 일이 너무 중요해요, 가장 중요해요라고 동시에 말할 수 없는 것입니다. Zai tin da pathian la kan rian chu ai rol in kan chak kho. How can we work in God at the same level? 우리가 어떻게 하나님과 일을 동일한 선상에 둘 수가 있겠습니까? O ka in chung khu khar be pi tuk pathian zong abe pi tuk ti chu anga lo. You cannot say my family is the most important and God is the most important at the same time. 내 가족이 가장 중요합니다. 라고 말하면서 하나님이 가장 중요하죠. 라고 동시에 말할 수 없습니다. Zai tin da pathian la kan in chung khu khar kha mun khata level pa khata kan chak ti kho. How can we put family and God at the same level? 우리가 어떻게 가족과 하나님의 동일 선상에 올려놓을 수 있겠습니까? O ka siang kai abe pi tuk pathian zong be pi tuk kan ti zai tin da chu chu si kho. And we say my school is so important, and then we also say God is so important. But how can we place them in the same category? 우리가 학교가 너무 중요해요 하면서 하나님도 중요해요. 그렇게 어떻게 하나님과 학교를 동일한 그런 선상에 놓을 수가 있겠습니까? He's so easily brought down. 그렇게 하나님은 우리가 종종 그렇게 밑으로 자꾸 잘 끌어내리는 것입니다. Nan chu nang ma aswal de mi minung hi kan vele ya hin kan hoiri. But even then, there are still some of us who are even worse than that. 그런데 심지어 그거보다 더 심한, 더 상황이 안 좋은 사람들도 있습니다. Boy pa hi adok nang at siya mi man kan umri. There are many of us who put God last. 하나님을 가장 마지막에 놓는 사람들이 많이 있습니다. Chu cha chun nang ma nun na ihat lo Jesu Christ zai ban tuk hun ma da na pek ve. And so examine your life today and see what position has God taken in your life. 여러분 오늘 자신을 점검해 보세요. 하나님이 여러분 삶 가운데 어느 자리에 위치하고 계신가요? Na boy ma sin na sal da si. Is He truly your Lord, or is He your servant? 그분이 진정으로 여러분의 주님이십니까? 아니면 여러분 종 Som thum le chang sri kan kaw na lai. Matthew 22, verse 37 Mathai thong tha dal kul dal ni chang som thum le chang sri. Matthew 22, verse 37. 마태복음 22장 37절 말씀 보시겠습니다. Ka van ren lai Jesu ni chun boy pa na pathian chu na lung thin di lak le na ro nak di lak le na nun nak di lak in na dot lai chang som thum le chang re ti hi angan bik le abe pi bik nol bia chu asi. Matthew 22, verse 37 and 38. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest command." 마태복음 22장 37절 38절입니다. 예수께서 가라사대 말씀이 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. Domina kan thin lung chunga hin pathian nak in sang de win che mi pau chu na sia sal an sedi. So, whatever you place before or above God
is your idol. 여러분이 하나님보다 더 높게 놓는 것이 바로 여러분의 우상입니다. to hin khri pha pe ke si jo zaitin da mu sia sel chu ka biak lai zaitin da sia sel chu ka ngai lai te kan timen chiu lai tu he. And many of us might think, well, I'm a Christian. How can you say I'm an idolater or I worship idol? 많은 분들이 나는 크리스천인데 그리스도인인데 어떻게 내가 우상이 있다고 말할 수가 있습니까? 라고 말할 수 있습니다. Nan pathian nak in kan thinlung chunga te sang te kan chemi bo kan pha ji zong kan sia sel city nak se ko. But whatever you have placed above, higher than God in your life, whether it be a family, relationships, money, fame, that has become your idol. 그런데 하나님보다 더 높이 놓은 그 어떤 것, 가족, 인간관계, 돈, 명예 이런 모든 것이 하나님보다 높이 있다면 그것이 우상인 것입니다. Hi ka zo na hin tu nai bible ka rel mini le boi pa na pathian chu na lung thin di lak na ro nak di lak na nun nak di lak na dot lai te ti phone sin chu zaitin da hiting kan dot kho ne lai. And here the command of God is to love the Lord our God with all our heart and with all our soul and with all our mind. And how can we do that? 여기 주님께서 명령하신 말씀을 보면 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하셨느니라. Hi pathian bia hi no na ngai kho nak ding len do kho nak ding asia chun na thinlung chunga na nun nak pathian hi itukun zai man na cha lo long longa hin pathian hi na do bi kho lai. The only way that you can obey or fulfill this command is when you do not put anything or you do not equalize anything with God. When you don't put anything at the same level with God. 이 말씀에 순종하고 이 말씀을 완벽하게 이루는 것은 이제 그 어떤 것도 하나님과 동일선상으로 이제 만들지 않는 것입니다. Penhi naga ama ruang long longa kanung timi namhu nu long longa hi bia chu na to kho te lai no na ngai kho te lai. Second, you must recognize that you are alive solely because of the Lord. 또한 두 번째로 여러분은 여러분이 살아있는 것이 정말 주님 때문에 Ta chun do min ha boi pa cha long long kanung timi nang hal lo a chun chu chu namhu kho lo a chun boi pa kan lung thin di lak na ro nak di lak na tha jang di lak chun na do kho la lo. Until you are fully aware that you are saved and you are alive because of the Lord, then you cannot give Him your full-hearted devotion. Cannot. 이제 주님께서 오직 주님만이 여러분을 구원하시고 살아있게 하시는 분이라는 것을 완전히 알기 전까지는 온전히 주님을 사랑할 수 없을 것입니다. Asine tu Jisu Christ zaitin da hun an han mi hun ma kan pe kho ne lai ti mi kha bahal nak chu sikan dor than lai bahal nak chu zaitin da Jisu Christ chu nanun na ka adik mi hun ma na pe kho lai. And so now how can we give Jesus the rightful place in our life? 적합한 자리에 모실 수 있을까요? Pathian bia chu kan thin lunga kan ilaki kan ma chunga kan hun ter tiga kan selai. We can do so when we take the Word of God and place it in our heart. 우리가 하나님의 말씀을 가져와서 잡아서 우리 마음에 넣을 때 그럴 수 있습니다. Pathian bia ka kan thin lung chunga ilaki kan thin lung chunga kan hun ter tik longa kan selai. Only when we allow the Word of God to abide in our hearts can we do this. 우리가 하나님의 말씀 우리 안에 살게끔 거하게끔 할 때에 그렇게 할 수 있습니다. Domina pathian bia ni nan na uka chun Jisu Christ chu nan na boy city alang ko chu. Because when the Word of God has control over your life, that means Jesus has control of your life. 그것은 예수님이 여러분의 삶을 다스린다, 조절한다는 뜻입니다. Tong manulo pathian le abia chu pakhat an si ti Jisu le bia chu pakhat an si Bible ni ti ati. And the Bible tells us that Jesus and His Word and the Word of God are one. 성경 말씀은 예수님과 하나님의 말씀은 하나다라고 말합니다. Chuja chun pathian bia ni nanun na uka chun Jisu Christ chun na boy na si 30 na kha alang ko. And so when the Word of God has control over your life,
that reveals that Jesus is the Lord of your life. 하나님의 말씀이 여러분의 삶을 조절한다면, 다스린다면 그것이 바로 예수님께서 여러분의 삶의 주인이시라는 뜻입니다. Chu cha chu nun na ka pathian bia ka adik mi hun ma na pe ka hau. And so you must give the Word of God the right place in your heart. 그래서 여러분 마음 가운데 하나님의 말씀에 내어줘야 하는 것입니다. Chu cha chum pa hi ka Emmanuel pray hau tha cham na huna chun ti zing service zan service long man silo in chun zonga zan le zonga chu nikla pathian bia he ta kan really kam phun na khasi chu. And so that's why here at the Emmanuel Prayer House, and not just the morning or evening service, but in the morning and throughout the day and to the evening, we are saturated in God's Word. 그래서 여기 임마누엘 기도원에서는 새벽 예배, 저녁 예배뿐만 아니라 아침, 오후 시간에 하나님의 말씀에 깊숙이 들어가는 것입니다. Im hun danga chu hi ban tukin a lo khomen. And you might not experience something like this elsewhere. 아마 이런 것은 다른 곳에서는 경험하지 못할 것입니다. Ka zong hi ka rak pha ka ko khro har tu ve. When I first came here, I was also very surprised. 제가 이곳에 처음 왔을 때 저도 Luk dar ha chang lai ko varela ka ti. I remember when I first came, Pastor gave me Luke chapter 10 verse 19 and she told me to proclaim it. 제가 처음 왔을 때 목사님께서 저에게 누가복음 10장 19절 말씀을 주시면서 선포하라고 하셨습니다. Ho voi khat ka rel ka thu ko. And I read it one time and then I just sat there. 저는 한 번 읽고 앉았습니다. Zai thlat thlat chot nei chau pi ti akahal. And then she said, "So what is the grace you received today?" 그래서 목사님께서는 오늘 어떤 은혜를 받으냐 말씀하셨습니다. Chumok ka thailo. And I had nothing to say. 저는 아무런 할 말이 없었습니다. Voi zai za thlan phwa na ka She ti. said, how many times did you proclaim God's word?" 그래서 목사님이 저에게 물어보시기를 하나님의 말씀을 얼마나 몇 번이나 선포했느냐 물어보았습니다. Oi khat ti long ka cha ka chungam pa bak lo. And I was ashamed to say just once. 저는 한 번만 했다고 말하기가 너무 부끄러웠습니다. Tompal te ka ti. 어느 정도 조금 했습니다라고 대답했습니다. Thai jing chun na ji pruk na phon na ti. And she said, "Tomorrow you need to proclaim at least 6 hours." 그래서 목사님께서 말씀하시기를 내일 너는 적어도 6시간을 선포해야 된다 말씀하셨습니다. Zai tin da luk dar ha chang lai ko hi na ji pruk ka phon ko la ka ti. I thought, how can I proclaim this verse for 6 hours? 제가 이 한 구절 말씀을 어떻게 6시간 동안이나 선포할 수가 있을까요? Enan hi ka ka bi chu no ka hi hau ka phon hau ka ti. I thought, well, I'm already here, so I need to obey. 그래서 제가 생각하기를 내가 이미 여기 왔으니까 순종하는 법을 배워야 되겠다 생각했습니다. Chu pathian bia chu ka van re ta chu ka thin lung chung han alut thoma. And as I began to proclaim God's word, the word of God began to enter in my heart. 제가 말씀을 선포하면서 하나님 말씀이 제 마음 가운데로 들어오기 시작했습니다. E chu bia chu zup na ka van pe ton tika chen tom pi thla chwa kai chau pi. And when I mixed that word, 하나님의 말씀을 믿음으로 화합했을 때 많은 축복을 받았습니다. Tu chu kha bia ka kai ma ta ban tu ka kai lak ikam han kho. and now the word of God is like my own, and it becomes something I can use as an instrument. 이것이 하나님의 말씀이 저의 것이 되었고 이제 제가 제 병기로서 사용할 수 있게 되었습니다. To min ha Bible cha na re la hau. And so you must read and proclaim God's word. 그래서 여러분들은 하나님의 말씀을 읽고 선포해야 합니다. Chu kan rel tika ki dai khang rel anga lo. And we cannot be complacent, like relaxed. 우리는 그저 안주하면서 편안히 있을 수 없습니다. Tha ting kan rel hau. We must be diligent. 우리는 부지런해야 합니다. Chun huam tik lo nga rel huam lo po lo rel lo ka anga phon lo. And you can't like it and stop whenever you don't feel like it. 내가 좀 읽고 싶은 마음이 생기는데 할 때 읽고 그렇지 않은 마음이 생기면 읽지 않고 그렇게 해서는 안 됩니다. Pe zul ting kan rel hau. We must read it continually. 우리는 계속해서 읽어야 합니다. Chu ti na tu a chung khri chen na nun na boy na sitar na khanalang tar ko chang chu. Because when you do so, then you demonstrate that the Word of God and Jesus has become the Lord of your life. 그렇게 한다면 하나님의 말씀을 나타내는 것이고 또한 예수 그리스도께서 여러분의 삶의 주님이시라는 것을 나타내는 것입니다. Nun na pathian bi men na ngai tar chu pathian ni men ngai lo answer lai lo. If you place
value or worth in God's word, then the Lord will make you valuable. 여러분들이 하나님의 말씀을 가치 여긴다면 주님께서 여러분을 Vì mình nghĩ tờ bịch nào xí. And so place great value into God's word. 하나님의 말씀을 귀중히 소중하게 가치 있게 여기십시오. Ở ruộng cho khỉ là bia cho bạc hạt xí. And Christ and his word are one. 그리스도와 말씀은 하나입니다. Giêsu Christ nên nun na am mim hun ma pelo zum ok lak asizia le bau chan ok lak asizia hi na mu shim shim ko lai. When you give Jesus the proper place in your life, you will experience his faithfulness and his trustworthiness. 여러분들이 예수 그리스도께 적합한 옳은 자리를 내어드리면 주님의 신실하심과 신실하심을 경험하고 주님께서 신뢰할 만한 분이시라는 것을 경험하게 될 것입니다. Nên nun na ka Giêsu Christ am mim hun ma pelo zai tik mana an lo lai lo zai tik mana an kal tak bal lai lo. And he will never leave you and he will never forsake you. 여러분들은 Zai ban tuk na tu anak po ama ni an bom lai. And in all that you do, he will strengthen you. 여러분의 하는 모든 일에 여러분을 강하게 하실 것입니다. Chu cha chun tu chuna Giêsu min som kan du na kan nun na Giêsu Christ boy sitter now se. And so I invite you in the name of Jesus Christ to place Jesus as the Lord of your life. 예수님을 여러분의 삶의 주님으로 삼으시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 초대합니다. Kan di lak ta cha boy pa ni kha chu na kan pek pek ko se. And may the Lord bless us through this message today. 오늘 이 말씀을 통하여 주님께서 저희 모두를 축복하여 주시기 원합니다. E atu chu boy pa sina kan di lak ten kha cham na kan nei na lai e zot nak anai mi kan uma chun kan zot nak zon ti kha kan kut i tong hau si lo chun kan thinlunga ti boy pa sin thil pakhat khat mu kan du la kan ni ro cham mi te ma chun mu kan kut te jong kan tang ten tik i tong hau si lo chu tu chun boy pa ni kan kha cham ya kan le shim shim ko lai pathian chu kha cham la tu si. And now we'll pray together. And so if there's any desire in your, please place your hand over that. And when we pray with faith and sincerity, our Lord will surely answer. 지금은 다 같이 함께 기도하실 텐데요. 마음에 소원이 있으신 분들은 가슴에 손을 얹으시고 아픈 부위가 있으신 분들은 병이 있으신 분들은 그 부위에 손을 얹으시길 바랍니다. 손을 얹고 기도하시기 바랍니다. 믿음으로 간절히 기도할 때 주님께서 반드시 응답하여 주실 것입니다. Pathian chu kha cham la tu si. Because the Lord is the one who answers prayer. 왜냐하면 주님께서는 기도에 응답하시는 분이시기 때문입니다. Silo ochu an kha cham thin hau si. Now let's all pray aloud. 다 같이 기도하시겠습니다. Hallelujah, hallelujah. Kanilom na min thang thasiko se nihin zonga boy pa na falen ha nang ma ni na kan umpi boy pa kan nun na nang ma chu boy pa kan ni sitari chu chu kan to na ki po boy pa nang ma ni na kan umpi lai boy pa zaitun da zum ok tak pathian na sika boy pa zaitun na pau chat ok tak pathian si zong ka boy pa na kan hel tar lai cha zong na chunga kanilom ni min kan ni thang theko tu chun zong boy pa zup na khinang ma sin tha cham mi te boy pa zup na ampum chunga nang ma dam tar tu pathian na siti ani zup na to anzot na ani tok nak zonga boy pa Giêsu Christ min thon na to dam na mu ko na se hallelujah rama shakara barada oh ra khandar ka sikun thur kan the Lord ka siri hallelujah atu zan zonga boy pa ka pathian no an thin lung tem boy pa an du her na ka pa nang cho mu tu lang piak tu na le ape khau tu na la tlin tar khau tu boy pa nang ma chu na si kapay pa lung du na anay min hazo kapa nang manian tinlung du miten kanit linter ko nang manin na peko na cha zonga na chunga kanilom to boy pa nimin kanit hang theko boy pa kapathian nung nang chu khatam let tu pathian ni si kan khatam nak shim shim hi na kan le lai ti kan zum chang cha zonga na chunga kanilom to nimin kanit hang theko boy pa life in thong tha rak ngai tu velte zong boy pa Giêsu Christ na te san thon na kan tuam na Giêsu Christ nimin ka chwa kan pe na life in thong tha ngai tu velte na zong ampum chunga zot nak fa nak achun Giêsu Christ min thon na dam nak hun ha se Giêsu Christ min thon na luat nak mu ko na se annun na ka boy pa andu hermi na ka pa nang ma ni boy pa an herbaw na na ton halai cha zonga na chunga kanilom tu hi boy pa min chu thang thasiko se hallelujah boy pa min thang thasiko se boy pa ka pateno nang ma cha cha an nei la il hat ka boy pa nang ma cha chun zai man boy pa ka pateno
ai nang ma cha chun a harmi zaim han umlo chu cha chun life in boy pa thin lung in zum na ki kan sina arak itel mi vial ten ha zo jisu khrit min thla chwa kam pek na an chung dei nak tlung ko se na za fa nak hu ko na se am pung chung mi zot nak fa nak vial te chung in nazar ko mi jisu khrit min dam na kam pek na luat na kam pek na kapa kan ni lom tu chun nang ma kan ni thang that na ka kharu ar nang ma ni na kan umpi na vel na kan shrom na chunga kan ni lom tuk na min thang that se ko se sumpa no pa na vial te na ta se ko se lom na ke boy pa jisu khrimin tha kan cham kan pathian amen ase chu kan di lak teng kan ding halai boy pa thla cham nak la kan salai pastor nu thla chwa pek na kan chan kin khan halai Now we'll stand and close with the Lord's Prayer song and then with Pastor's benediction. 주기도성으로 예배를 마치고 목사님께서 축도하시겠습니다. 아버지 이름 거룩하사 주님 바라 부르시마 다시 들게 마시며 땅에서 구원하소서 백혈치 않는 나라 우pen 건축 숭상하다 생고지 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 역사하심이 주님을 사랑함으로 하나님을 영화롭게 할 모든 시도원 이외 이 온 세상 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. May the grace of the Lord Jesus Christ and the everlasting love of God and the fellowship and inspiration of the Holy Spirit be with Emmanuel Prayers, whole world, and be with you who will glorify God by loving the Lord forever. Amen. Emmanuel Prayer House i umisnase walitung munjikip na akan telpi bisong senase hikahin pa petien adomin ha ni petien sumpar na apeng hadung vial ti chong pa petien do nakle kan boy pa Jesu Christ ngai nakle thiang thla hoi kop na chu atu na jung za hun jam chin ko se 할렐루야, glory to God.